सरकारଙ୍କ शिक्षा नीति को दिन द्विपहर रे फू करिसंती। बदनाम हेउछि राज्य सरकार और जाजपुर शिक्षा विभाग ताहा भी हेबा कथा, कारण ए हेउछंती जने सरकारी स्वीकृति प्राप्त प्रधान शिक्षक। एथिरे भूल केवल तांकर नुहे, मध्य ब्लॉक प्रशासन, जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन रही। कारण एभली दुर्नीतिखोर शिक्षकों प्रति केमिति एमानंक नजर जाउनी, एथिरे मध्य अन्य शिक्षक सहयोगी होई थाई पारंती। कारण एंक कथा नहले पदाकू केमिति आसुनी। एमाने समस्ते बोधे सुंडीर साक्षी माताल। ए बाबू जनक दुर्नीतिखोर मुद्रा राक्षस, अयोग्य प्रधान शिक्षक, किंतु घोषणा हेई नाहंती मात्र। दर्शक बंधु, एक कथा आमे कहूछि आपणक मोबाइल स्क्रीन रे देखुथुबा भिजुआल घटनाटी आपणको आश्चर्य लागुथिले भी निराट सत्य आज्ञा। एमिति एक अभावनीय घटना देखिबाकू मिलिछि जाजपुर जिला रसुलपुर ब्लॉक अंतर्गत बहु पुरातन हिंगुला गोपाल पंडा सरकारी उच्च विद्यालय रे। सूचना अनुसार उक्त विद्यालय 10म श्रेणी परीक्षा रे कृतिकार्य होइतिबा छात्र छात्री माने कॉलेज रे एडमिशन करिया पई विद्यालय सर्टिफिकेट आनिबाकू लंबा धाड़ी लगाइथिले। हेले विद्यालय प्रधान शिक्षक कमल लोचन पंडा छात्र छात्री मानकू सर्टिफिकेट देवा बदल रे 1000 टंका दियो सर्टिफिकेट नियो बोली कहिथिले। एमिति अनेक छात्र छात्री मानक ठारू बिना रसीद रे 1000 टंकिया नोट नहीं ठाक मारिथिले आज्ञा। घटनाटी प्रघट हेबा परे गोपालपुर ग्रामर किछि सचेतन युवक और पंचायत सरपंच प्रतिनिधि विद्यालय रे पहुंची प्रधान शिक्षक कमल लोचन पंडा को प्रश्न बाण रे घाइला कर देइथिले। कहा छत्र छाया तले रही एभली दुर्नीतिखोर मनोभाव और मनमुखी कार्य करुछंती बोली प्रश्न करथिले। तेबे उत्तर नथिला बाबू महाशयଙ୍କ पाखरे। तेबे दर्शक बंधु, केंद्र और राज्य सरकार छात्र छात्री मानक उच्च शिक्षा निमंते सर्वदा चेष्टित थिला बेले एभली जणे अयोग्य प्रधान शिक्षक मोटा अंकर वेतन पाई मध्य छात्र छात्री मानक ठारू बेआईन भावरे अर्थ आदाय भली सांघातिक अपराध और शोषण करुवा कथा एक सरस सुंदर और बहु प्रतिष्ठित हिंगुला गोपाल पंडा सरकारी उच्च विद्यालय को बदनाम करने सह सरकारी और जिला शिक्षा अधिकारी को खुल्लम खुल्ला बदनाम और चैलेंज करुछि। कहबे कि आपन को स्कूल जो आगे ये करू परमिशन आगे आया हमो परमिशन हमो के परमिशन आया हमो के परमिशन का बोलते की परमिशन का बोलते बीओडी ठारू बीओडी हमो के परमिशन कोन परमिशन हमें परमिशन नियम नै बीओडी प्रश्न कि आपन जेतु हमको अभियोग करछंती हां जनसाधारण प्रश्न पतरे आपन उत्तर देबा पड़िबा। आपन उत्तर देबा पड़िबा बीओ हमको को परमिशन देबे नियम तो नै बीओडी हमको की परमिशन देबे। आपन हमो पाखे अभियोग हला साधारण लोक अभियोग कले हम एतिला आपन जमा कलेक्शन है नहीं एवं मो विद्यालय पई हमर एमपी आस्थिले ओल्ड वाइज पुरातन एसोसिएशन तरफरु हमर 100 टका नेका पिला ठारू ए वर्ष ठारू रखा जाऊ बोली स्थिर होइतिला। सुनंतु रखा जीवो बोली स्थिर होइतिला एवं सेतिरे पिला माने जने 2 जन देइचंती। तापरे पब्लिक तरफरु अभियोग आसीबारु से आमे संपूर्ण रूपे पैसा फेरे पैसा जोर जबरदस्ती कौन प्रकार जोर जबरदस्ती पिला कराई नहीं एवं आज्ञा ना सेमती किसी आम कहीना एवं सार से जो आम से पचारे एवं अन्य सार मान को पचारे सार मैंने भी उत्तर देते। गणमाध्यम प्रश्न होती जिते पिला अभियोग कर सार मैंने आम 100 टका लेखे रखी आप रखी कि नहीं 2 जन पिला ठारू मो विद्यालय बाबद आम कलेक्शन करें कहीं रखी आपणकर जो आमर पुरातन शुणु पुरातन छात्र संसद तरफरु आमर निष्पत्ति होता जे यही वर्ष ठारू पिला ठारू जे गोटे आमर मो विद्यालय बाबद मो स्कूल अभियान बाबद 100 टका नेगा चंदा रखा जाऊ से सभ्य चंदा शुणु सभ्य चंदा रखा जाऊ आज्ञा रेजुलेशन से आमर रेजुलेशन आमर पूरा आज्ञा
ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଟିଂ କ୍ରମେ ସେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସେଟା କହିଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଭ୍ୟ ଚାନ୍ଦା ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିଅ ଏବଂ ଯିଏ ଇଚ୍ଛା କରିବ ଦେବ ଯିଏ ଇଚ୍ଛା ନ କରିବ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କିଛି କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ 2 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ରଖା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଫେରସ୍ତ କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ କାହିଁ ଫେରେଇଲୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ଆଉ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ଆଉ ପଇସା ତୋଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ଆମର ମିଡ଼ିଆକୁ ଡକେଇଥିଲେ ଆମ କଳାସାହି ଆସିଥିଲେ ସମାଜ ତରଫରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସମାଜ ତରଫରୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯିଏ କଳାସାହି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏବଂ କହିଲା ପରେ ସିଏ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପେପରରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ପଇସା ଫେରେଇଦେଲୁ ତାପରେ ଆଉ ମିଡ଼ିଆକୁ ଡାକିକି କହିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ 500 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର 430 ଟଙ୍କା ପଳେଇଲା ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆଉ 70 ଟଙ୍କାରୁ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏଠି ସିଏ କଲେ ଆମର ଭୋଜିଭାତ କଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଭୋଜିଭାତ କଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ହିଙ୍ଗୁଳା ଯେଉଁ ଭୋଗରାଗ କଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଫଟୋ ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ ଭୋଜିଭାତ କରିନାହାନ୍ତି ସାର୍ମାନେ ଭୋଜିଭାତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ସାର୍ମାନେ ଭୋଜିଭାତ କଲେ ସେଟା ଭୁଲ କଥା ଆଜ୍ଞା ହଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିକି ପଚାରନ୍ତୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ସେ କହିବେ କେମିତି ସେ ସମସ୍ତେ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ହାତ ଟେକିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ହାତରୁ ଦେଇଛୁ ଯେଉଁ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ନାହିଁ ତାପରେ ଆମର 6-7 ହଜାର ସର୍ଟ ହେଲା ସେଟା ମୁଁ ନିଜେ ଭରଣା କରିଛି ତାକୁ। କହିବେ କି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ରେଜୁଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ରେଜୁଲେସନ୍ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ପାଖରେ ଥିବ ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ମିଟିଂ ଡକେଇଛି ସେ ବାବଦରେ ଆପଣମାନେ ଆଜ୍ଞା ଏମ୍ପି ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ବେହେରାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଡିସିସନ୍ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏମ୍ପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିକି ନା ସେଭଳି ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମିଟିଂରେ ହେଇଥିଲା ଯେ ସ୍ଥିର ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ତରଫରୁ ଯେ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସଭ୍ୟ ଚାନ୍ଦା ରଖାଯିବ ଏବଂ ଯଦି ଯେଉଁ ପଇସାଟା ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଡ଼୍ରେ ଏବଂ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ତା'ର 3 ଗୁଣା ପଇସା ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଧରନ୍ତୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲେ ଆମର 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେବ ଯେଉଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବ ଆମେ ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମରେ ଲଗେଇବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରେଜୁଲେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଓଲ୍ଡ ବଏଜ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ବସିବ ଯେ ଆଜ୍ଞା 2 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ରଖା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ରଖାଯାଇ ନାହିଁ ଅଦ୍ୟାବଧି ରଖାଯାଇ ନାହିଁ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଠାରୁ ରଖା ହେଇଥିଲା ସେ ପଇସା ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଫେରସ୍ତ କରିଦେଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଳାଇ ସାହେବ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କାହିଁ ଫେରେଇଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଖା 2 ଜଣ ଠାରୁ ରଖିକି ଆମେ କାହିଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବୁ ଅଣାଲଟ ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସଭ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଦେଉଛି ଆମେ କାହିଁ ଦେଉନୁ ତେଣୁକରି ଆମେ କହିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁକରି ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ସେମାନେ ପୁଣି ଭରି ଯାଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନା ସେଭଳି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯିଏ ପବ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଳ କ'ଣ ଅଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ତାଙ୍କର କରିବେ ପବ୍ଲିକ୍ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି କି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଥୁଆଯାଇଛି ସେଇ 2 ଜଣ ଠାରୁ ରଖା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫେରେଇ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ନୁହଁ 200 ଟଙ୍କା ଆପଣ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରି ପାରିବେ ବା ବୁଝିପାରିବେ।
नमस्कार मु सुभद्रा चाँद मु गोपाल पंडा सरकारी उच्च विद्यालय मु छात्री मु जाइए सर्टिफिकेट आने से कहले 100 टका नदेले कि आम सर्टिफिकेट दबुन फिर आमको घर को फेरदेले कमल सर कौन अच्छे से हूँ हेडमास्टर कौन कहले हेड जो सर्टिफिकेट पैसा नदेले सर्टिफिकेट देवे ना फिर आमको घर को फेरले घर को आसिक फिर नहीं गलु घरे पचारे कि पैसा कौन कर किसी उत्तर दे पार्लुन फिर देले घर लोक पैसा नहीं सर्टिफिकेट देले सर्टिफिकेट दे सारी पैसा फिर दे निहती 20-40 जन देखिए समस्त पैसा देले पैसा देते आम गला पैसा सब तोड़ी सारे समस्त पैसा नेले हाँ 100 टका रसीद मागले रसीद दौना सर पार्टी कौन कहते तुम रसीद नहीं कौन कर जो 500 टका नहीं आम बेलू तो नहीं कि जो परीक्षा जो ये परीक्षा पूर्व बोर्ड परीक्षा पूर्व 500 टका नहीं कि आम रसीद मागले सर पार्टी कले वर्ष गोटे वर्ष नौ ना प्रति वर्ष नौ प्रति वर्ष प्रति वर्ष सब नौ तो मन प्रश्न आसुनी जे कहीं सार मैंने पैसा नौ पैसा नवा कथा नुह घरे भी पार्टी कहते आम भाई बोल तो कहीं पैसा नहीं तो बेलू कहीं पैसा लगुचे से तो मागुरी दे दूँ। ठीक है नमस्कार मु प्रताप सुर मो भौणी रश्मिता सुर गार्डियन बर्तमान मो भौणी से हिंगुला गोपाल मुंडा नोडाल हाईस्कल पाठ पढ़ी आर 10वीं परीक्षा सरला सार कति जो आम सर्टिफिकेट जाती से जाते यापर आमर जिते सब पिला जाइए मो भौणी मत जाइए सार घर को पठेदेले कहले जा तुम घर 100 टका नहीं आसिले तुम सर्टिफिकेट दिज्व जोटा कि आमर बाध्यतामूलक नुहे किंतु यह सत्वे आमर प्रधान शिक्षक श्रीजुक्त कमल लोचन पंडा महोदय सब पिला घर को पठेदेले यापर सबू पिला माने आसिक टंका नहीं जाइए जिते मो भौणी आस मत जनइल यही कथा मुझे कहली ठीक अच्छे आप तुम चलो मुझे जाऊँ तुम सागे मुझे संगे संगे स्कूल को जाइए प्रधान शिक्षक को मोर सम्मान सहित जमी सार को संस्कार दवा कथा मुझे सम्मान देती सार को पचारि सार ए जो आप पैसा कलेक्शन कर स्कूल उन्नति कौन हो पार कि प्रधान शिक्षक मत से किसी उत्तर न दे से निजर प्रथम कार्य कर बसिले जो सर्टिफिकेट मत होता बांटिले जो मुझे बहुत थर डिमांड कली कि सार मत कहूँ कहीं आप पैसा कलेक्शन कर सार कहले कि आमर एटा ओल्ड बॉयज गर्ल्स एसोसिएशन कलेक्शन होउची किंतु यह कौन सी आमर शिक्षा अनुष्ठान में बाध्यतामूलक नुहे कि जो बिना रसीद रे पैसा नौते मुझे विरोध कर प्रधान शिक्षक मत दबाई चेष्टा करते उच्च दमक दे चपेवा चेष्टा करते यापर मोर संगे संगे मो मामू को डकई मामू आमती घटना आसतु मामू जाए पहुँची से जोटा आम समाधान हवा कथा होता किंतु तापर जोटा आम आकुआगार्ड कथा जन सार कहते कहले आम आकुआगार्ड आस 73,000 टका से पैसा किए दब मुझे कहली सार ए पैसा गवर्नमेंट रू आसे कहीं पिला पिला पाठ पढ़ुंट आ सार पिला कहीं पैसा देवे जदि आप बाध्यतामूलक कर हाँ पैसा देवे तो आप गोटे रसीद दिंतु ना किंतु सार कौन रसीद मत देते कि मो भौणी देना आज जो रसीद कथा कहगला सार कहले आम रसीद छपाएनि मुझे गोटे प्रश्न करी सार आप रसीद न छपई कौ अनुमति आप पैसा नौ जदि यापर सार कहले कि आम रसीद छपेला आम देदेव कि आमर जो पिला माने पैसा देवे 100 टका लेखा आमर पिला थे 89 जन 8,900 टका आमर कलेक्शन हे से 8,900 टका कौन आम कॉलेज स्कूल उन्नति हो कि संगे संगे यापर आमर स्कूल जो बोर्ड कमिटी अच्छी गोटे आमर चेयरमैन को यह संपर्क में कि जना ही ना मुझे श्रीयुक्त कमल पंडा कहले मत कि सरपंच अनुदान आम यहाँ कलेक्शन कर सागे सागे सरपंच को कॉल करी कहली सार आप एमती किसी कि पिला कि सार कि आप ओल्ड बॉयज गर्ल्स एसोसिएशन पैसा कलेक्शन करा संगे संगे मत सरपंच महोदय मना करते यापर मो मामू को फोन कला मामू आसिक पहुँची यापर बहुत माने बहुत प्रकार मत दबाई चेष्टा करा बर्तमान मोर डिमांड यह रोची जदि यही आगामी दिन में चलुची गरीब घर पाठ पढ़ुवा पिला माने किभली भविष्य उज्जवल करेंगे यही जदि एठू लांच नि जाए स्कूल उन्नति ना रे मिछ कही ताले किभली पाठ पढ़ी पारे यह मोर सरकार प्रश्न दाबी रोचे कि आम प्रधान शिक्षक को निलंबित करा कहीं से जो भाई आम जो सार पढ़ुले हिंगुला गोपाल मुंडा नोडाल हाईस्कल सार से समय पैसा कलेक्शन कर 5 वर्ष तलर कथा से समय आमर ब्याच 118 जन कि टोटाल 10,000 टका आदाय करा मुझे विरोध करी प्रथम सार को कि सार आप कहीं कलेक्शन कर कहतु सार से समय मत कहते कि आमर स्टाफ मैंने भोजी कर खाइबे
ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପଦଟି ମୋତେ କହିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲି ବରଂ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସାର୍ ପଇସା ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭଉଣୀ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିକି ପାସ୍ ହେଇକି ଆସୁଛି ତାକୁ ପୁଣି ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି ଓଲ୍ଡ ବଏଜ୍ ଗାର୍ଲସ ଆସୋସିଏସନ୍ ପାଇଁ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍। ଏଇଟା କେଉଁ ଆଧାରରେ କଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି ମୋ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ଆଉ ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହିଭଳି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିଛି ସେଠି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏହାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ନାହିଁ ତ ମୋର ଦାବି ଏବଂ ମୋର ଭଉଣୀର ଦାବି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଉ। ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ଆମ ପ୍ରତି ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିନି। ଯଦି ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଆସେ ବା ନେଉଥାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କଥା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କଥା ନୁହେଁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ଡିଓ ତାହାର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ଯାହା ଦଣ୍ଡିତ କରିବେ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ଭାଗ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଛୁଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସାର୍ବଜନୀନ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଆମେ ନେଇପାରିବାର ଅଧିକାର ଆମର ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ, ପାନୀୟ ସବୁ ମାଗଣା ଯୋଗାଇବୁ। ଏଠି ନେବାର କୋଉଠି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠୁନାହିଁ। ଯଦି ନେଉଥାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ହଡ଼ପ ହେଉଥାଏ, ଆର ପାଇଁ ବିହିତ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ମୋର ଏଇଟା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ, ଆମେ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବିଭାଗ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ କଥା। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଡିଓଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ଡିଓ ଯଦି ତାର ପ୍ରତିକାର କରିଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ଡିଓ ସାର୍ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଆମେ ତାହା ମାନି ଚଳିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିଓଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ। ଆମ କତିକି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ କି କୌଣସି କଥା ଆସିନାହିଁ, ହେଲେ ଶୁଣିବା କଥା ହେଇଛି। ଯଦି ଏଇଟା ସତ୍ୟ ହୁଏ, ସରକାରଙ୍କର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ବହୁ ବିଭାଗ ଅଛି ଆମେ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଆମର ବହୁତ ଯୋଜନାରେ ଲିପ୍ତ କରାଯାଉଛି, 5T ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛି ତା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା କେଉଁଠି ଶାସ୍ତ୍ରବିତ ନୁହେଁ ବା ଲିଖିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଟା ହେଇଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବି, ଡିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ଯଦି ହେଉଥାଏ ଟିକେ ଆପଣମାନ ମଧ୍ୟରେ ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଅବଗତ କରିବି ଡିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ। ମୁଁ ଡିଓ ସାର୍ ଲଗେଇଥିଲି, ଫୋନ୍ଟା ସାର୍ ଉଠେଇଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଯାହା ଦଣ୍ଡିତ ଅଛି, ଯାହା ବିଧାନ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଯାହା ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତେବେ ଏଭଳି ହୀନ ମାନସିକତା, ଅଯୋଗ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ସର୍ବଗିଳା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କମଳଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିବା ସହ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ସରକାର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଉଚ୍ଚ ଘଟଣାରେ କିଭଳି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଓ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ନା ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।